Hablando de todo ISKCON Rusia, creo que no puedo cubrir todo el tema ahora. Yo quiero ver si es similar a que cómo fue en Estados Unidos hace 20 o 30 años atrás, porque Rusia se abrió 20 años después que América y fue como lo mismo que pasó en América, pero verlo más tarde. Pero sí es similar. En Estados Unidos la conciencia Krishna empezó desde los hippies, pero en Rusia desde los comunistas. Y tenemos muchas cosas en común. Sí, sí, yo creo que sí. Ambos de ellos vienen de filosofías similares, el comunismo y los hippies. Los comunistas no tenían mucho sentido de la propiedad, al igual que los hippies, y también estaban así como renunciados a las propiedades materiales, tal como los hippies. Y los comunistas tenían una mentalidad muy del sacrificio, que estaban dispuestos a hacer sacrificios para ser como héroes. ¿Sabes lo que es bueno? Es como dar el ejemplo como de un héroe se llama Pablo Ishmarosa, que él mató a su propio padre porque su padre no era comunista, que consideraba un héroe. Así que tenemos que estar listos para sacrificar nuestra vida por un propósito más alto. Los devotos no tienen miedo acá de ir a prisión, por ejemplo. Mucha gente se nos unió en los 90 y eso fue porque se llenó de gente en los programas porque hubo una explosión Hare Krishna, porque al mismo tiempo eran tiempos turbulentos en Rusia. Había muchos robos, había mucho tipo de problemas sociales, así.
Toda la gente, todos los devotos estaban inclinados a la renunciación, entonces estaban inclinados a ese modo de vida renunciante la gente en Rusia en ese tiempo. Pero probablemente no todos los devotos estaban listos para poder tener esa forma de vida como renunciante. Y para ellos incluso así como casarse se consideraba como una caída, así como estar heridos por malla. Algunos devotos pensaban que la conciencia de Krishna era solo para sannyasis, no para grihastas. Y habían devotos que se sentían mal porque no podían sobreponerse como a eso. Pero estos son solo cosas externas desde un punto de vista externo. Pero internamente toda esa gente igual sigue siendo devota. Quizás no todos ellos practican activamente conciencia de Krishna. Algunos se han ido a la Gaudiya Math, pero todos tienen fe en Krishna y ellos siguen siendo devotos dentro. У нас сейчас технические сложности, у Махараджа проблемы с интернетом тоже, и он пытается присоединиться обратно, у него еще не получается. Подождем еще немножко. Он живет за городом, и там проблемы с интернетом. Bueno, Русскоязычная están ahora аудитория todos просит hablando еще. en ruso. Gurudev no puede estar conectado ahora al parecer. Está teniendo problemas con el internet, pero lo está solucionando, así que esperamos que se vuelva a reconectar. Mientras los devotos rusos siguen hablando entre ellos sin traducir al inglés. Srila Prabhupada dice que que al unirse a conciencia de Krishna es como declararle una guerra maya. Y que la palabra significa o sea, que cuando de guerra es como que en el fondo uno va a estar herido, uno va a tener pérdidas, y todo eso sucede cuando uno está en guerra, ¿no?
Así que la guerra significa que son dos fuerzas opuestas, que hay soldados, que hay generales, que hay tácticas y todo eso entre medio. Pero de hecho al principio de la conciencia de Krishna en Rusia todo el mundo consideraba ser, se le quería considerar un general o ser la cabeza de la armada. Era como un tipo de movimiento de Avaduta porque todo el mundo tenía como un movimiento de Avaduta porque cada uno tenía como su propio plan de predica. Y después, cuando tuvimos el GBC, teníamos organización y habían devotos que estaban ahí para poder guiarnos y dirigir templos, crear nuevos templos y organizaciones educacionales. No a todo el mundo le gusta la organización o un movimiento organizado y algunas personas piensan que la vida espiritual tiene que ver con libertad y que no existe la necesidad de ser estricto o organizado. Y algunos devotos eh, dejaron el, eh, el servicio porque vieron que habían personas que estaban dirigiendo, que eran mujeres, y entonces ellos algunos empezaron a organizar sus propios programas, sus propios festivales, con otros yogis y así. Y otros devotos encontraron su propio rol en ISKCON. Algunos devotos se volvieron secretarios regionales, presidentes de templo, o hacer el servicio de distribución de libros. Algunos se volvieron gurús. Y como por ejemplo Ambarish Maharaj, que toda su vida fue brahmachari, distribuyó libros, después se volvió sannyasi y sigue distribuyendo libros. Bhaktivedanta Krishna Maharaj sigue organizando festivales, el Goloka Fest, donde los devotos cantan por muchas horas. Gasai Maharaj continúa desarrollando programas educativos. Así que otros devotos mayores también encuentran su propio nicho en conciencia de Krishna y han encontrado la posición que ellos realmente quieren. Mahatma Prabhu, ¿cómo está su internet? ¿Puede usted participar ahora?
Sí, tienen que decirme si es que me pueden escuchar. Sí, sí, podemos escucharlo. Creo que me perdí los últimos 5 minutos. ¿Me podría hacer un sumario? ¿Un resumen? Devakinanda Prabhu decía que al principio ISKCON en Rusia era un eh, movimiento bastante revolucionario y era un poco caótico en Rusia porque a toda la gente no le gustaba realmente la organización y algunos devotos, o muchos algunos de ellos que eran como devotos mayores, siguen practicando conciencia de Krishna a pesar de eso y que han encontrado sus propias formas de poder practicar y de seguir predicando, y otros siguen y continúan encontrando su lugar propio en ISKCON. Y la gente que se fue volvió. Они все равно многие практикуют такие, как новые. Они общаются с преданными или чтут Гаудия Мат, но как-то они так или иначе в сознании Кришны остаются. Muchos de ellos continúan practicando en su forma propia. Muchos se fueron a la Gaudiya Mat y otros no tienen mucha asociación con devotos, pero todavía continúan realizando sus prácticas. Así que la pregunta no fue clara. De lo que yo pienso o sea, son dos cosas diferentes, porque una cosa es que sigan siendo devotos y lo otro es que sigan quedándose en ISKCON. Ah, sí, que dinos. Sí, la observación es que muchos devotos se fueron, y de acuerdo al análisis que usted hace, ¿cuál podría ser lo que nosotros podríamos hacer para poder evitar esa situación? Bueno, todas las historias son diferentes quizás. Pero una cosa muy interesante que Prabhupada decía era que si alguien se va, el 50% es culpa de nosotros y el otro 50% es culpa de la persona que se va. Podría ser la forma en cómo lidian con esto. O que quizás no tomaron buen cuidado de ellos. Podría ser quizás porque no hay buena asociación. Como Sankarshan de Taidas decía, quizás a la gente no le gusta la organización. Creo que hay mucha gente a la que en realidad no le gusta que le digan qué hacer. Como por ejemplo, tú y yo somos amigos y si nos volvemos, eh, si nosotros nos volvemos amigos y tú te vuelves presidente del templo y me dices qué hacer, a mí quizás no me va a gustar eso. A veces eso pasa. Como Chaitanya Chandra decía, mucha gente que se va, pero no pierden la fe en la filosofía, ni tampoco en la práctica. Otro problema que yo he visto es que cuando nosotros nos volvemos muy críticos, después no queremos estar en asociación con los devotos. Así que decimos, bueno, yo amo a Prabhupada, amo la filosofía, pero en realidad no me gustan estos devotos, así que hay alguien que aquí está que no me cae bien y yo no quiero tener su asociación.
Y después hay un problema porque nosotros, si no tenemos asociación, Проблема, потому что если у этих nos людей volvemos débiles. нет, они будут слабеть. Puede que haya algún problema con los líderes o con los devotos que no se quieren asociar, У них может быть pero el проблема с problema es que si no se лидерами. asocian se van a poner И если они débiles, не se van a общаются, debilitar. тогда они начинают слабеть духовно, если нет регулярного общения. Porque también hay otro problema. Y obviamente, cuando un gurú se va, o deja su cuerpo, o se va de ISKCON, o lo que sea, mucha gente pasa por un momento muy difícil y Бывает se другая genera проблема, una когда dificultad гуру muy grande. уходит. Или он уходит из ИСККОН, или он оставляет этот мир, и в таком случае у его последователей тоже часто начинаются трудности. Y la solución para eso es tener una relación muy fuerte Решением con этой Srila проблемы Prabhupada. являются сильные, крепкие отношения с Прабхупадой. Y hay muchas otras razones, И может быть множество и других причин. pero la parrada o Апарадхи — это la тоже ofensa a los очень devotos es muy grande también. Otra de las cosas que nosotros vemos es que si alguien se vuelve muy ocupado y no tiene tiempo para su servicio иногда бывает devocional, так, что человек становится очень занят по жизни, и у него особо времени не остается для того, чтобы заниматься преданным служением. y ellos se permiten que su vida los distraiga mucho, y porque ellos se distraen tanto И бывает так, de что hacer el люди servicio es porque ellos отвлекаются от se преданного permiten служения, que la vida но на los самом деле distraiga. они сами позволяют этому случиться, потому что они настолько погружаются в дела, становятся очень занятыми, и из-за этого духовно слабеют. Todo el Grihastha Ashram puede que a lo mejor los deje sobrecogidos y que y para ellos quizás a lo mejor sea un estilo de vida muy difícil al que adaptarse. И вся Y жизнь no, Грехастхи, quizás она si no tienen la herramienta, просто захватывает puede que человека, и он les может resulte de чувствовать себя esa forma. перегруженным, потому что действительно много обязанностей, и преданный может быть не готов к такому образу жизни. Y por supuesto, siempre está el deseo de disfrutar Maya, que nos ataca a todos nosotros de И, vez en cuando. конечно, также бывает просто желание наслаждаться Майей, и это желание нападает на каждого из нас время от времени. Así que es que porque Prabhupada dice que básicamente Maya está 24 horas y 7 días a la semana tratando de Майя, ganarnos. по сути дела, она пытается как-то достать вас 24 часа, 7 дней в неделю. Y es por eso es que Prabhupada dice, no se sorprendan de la gente que se va, Не sorpréndanse de los удивляйтесь que se quedan. того, что кто-то уходит, удивляйтесь, что кто-то остается. Por ejemplo, bueno, alguien más se va, más sorpresa, pero Или еще si один alguien se пример. queda es una gran sorpresa y después de muchos Кто-то años también sigue siendo остался, sorprendente que это se queden. удивительно, после стольких лет ты по-прежнему здесь. Yo puedo hablar personalmente mientras yo Я estoy могу todavía acá. своим опытом поделиться, почему я до сих пор здесь. Prabhupada nos dio una misión y yo me sentí obligado porque es una misión tan valiosa. Tratar de, de pagarle de alguna forma cómo Прабхупада дал мне expandir la миссию, misión. и я чувствую себя обязанным ему. Это такая ценная миссия, и я чувствую себя обязанным отплатить ему, пытаясь распространить эту миссию. Y yo también siento que se gasta mucha energía, él gastó mucha energía en educarnos a nosotros como para no seguir sus enseñanzas, sería como bofetearlo en su cara o darle vuelta a la espalda. Также я понимаю, что Прабхупада так много времени потратил, пытаясь нас обучить, что, что уйти и не служить его миссии — это то же самое, что дать ему пощечину или просто спиной к нему повернуться. Yo pienso que hay otro problema que no he mencionado. Я думаю, есть еще одна проблема, о которой я не сказал, но она тоже важная. Nosotros no tenemos ningún entrenamiento, muchos de nosotros no tenemos entrenamiento o
o venimos de alguna cultura donde la gente sea muy comprometida con lo que promete. We are not from that kind of culture, yes? No somos entrenados de esa forma. Quizá nosotros nunca, aparte del voto del matrimonio, que nosotros puede que lo tomemos muy en serio o no, Что у многих aparte de из нас eso, нет такой como que en realidad no традиции, hay и мы не muchos исповедуем compromisos этот serios. подход, где люди привыкли держать слово, следовать обещанию. И если не брать в расчет обещания при заключении брака, эти обеты, а мы к ним тоже относимся очень легко, то кроме этих обетов люди, по сути, никаких обетов и не дают по жизни. Y nosotros tomamos nuestros votos ligeramente y eso significa que tenemos muchas excusas y que no son muy buenas excusas, pero tenemos excusas para no seguirlo porque eso es Мы síntoma de que находим себе nosotros en много realidad no искусств в sabemos cómo обетах tomar и los находим votos. много оправданий, чтобы им не следовать. Все это не очень хорошее оправдание. Но вот сам факт, что мы так поступаем, это признак того, Pravdanya что es la мы не palabra знаем, rusa что это para на самом votos. деле значит, давать обеты, давать обещания. Yo tomé mis votos cuando tenía 19 Я дал свои обеты, когда мне было 19. años. Iniciación. Глава инициации. Yo vi que esa era la primera vez en Это mi был vida первый que yo раз в моей tomaba un жизни, voto. когда я вообще дал какие-то обеты. Y nadie me explicó qué es lo que era un voto. Porque si tú tomas un voto es como que ahí está, И никто no мне lo не объяснял rompes, es вообще, что como que это se такое mantiene de por обет, vida. что это значит. Никто мне не сказал, что раз ты даешь обеты, ты должен исследовать до конца жизни, ты не должен их нарушать. Никто мне этого не говорил. Así que la definición cultural de un voto es que tú prometes algo y después ves cómo va a pasar, así como y le oras a Dios así como, И в pucha, культуре yo у lo нас intenté, заложено такое pero eso no es мнение, la forma en cómo se что toma un voto. это значит пообещать что-то, а там посмотреть, как пойдет. Если не получилось, ну, ничего страшного, что я попробовал, но не получилось. Así que las generaciones anteriores, por ejemplo, no la mía, sino que las de mis padres, cuando ellos tomaban un voto, eso significaba, esto es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida. Y nuestra generación es como, para eso, para nosotros no significaba tanto. Más que nada era como, bueno, voy a tomarlo y vamos a Следующее ver qué поколение, не resulta de мое eso. поколение, а вот поколение моих родителей, у них был такой подход, что если даешь обет, то это на всю жизнь. А у моего поколения уже такой подход, что я даю обет, но там посмотрим, как оно пойдет. Y si tú lees muchas de las cartas de Prabhupada, desde el principio de los 70 ves que hay muchos hombres que quieren dejar sus esposas. Y Prabhupada tenía que lidiar con esto. Tú te casaste, tú lo prometiste, tú eres responsable. Если почитать письма Шилы Прабхупады начала 70-х годов, мы увидим ситуацию, когда многие его ученики, мужчины, хотели оставить своих жен, уйти от них. И Прабхупада снова и снова писал им, что ты женился, ты дал обеты, ты должен быть ответственным. Ok, voy a parar. Я остановлюсь. Читанчан Читан Прабhu, что-то вы добавите, может быть? Chaitanya Chandra Prabhu, por favor. Ну, как бы вот я хотел коснуться одной темы Махатмы Прабhu. С точки зрения как бы проблем, да, много есть причин быть в Исконе или не в Исконе, и, то есть как вообще оставаться в духовной жизни, как дать обеты, то есть, да, люди разные, культуры разные. Но ведь суть духовной жизни в Кали — это просто воспевание святого имени и распространение славы. Devakinanda Prabhu Все-таки преданные, хотя está могут быть проблемы разные, comentando, не могут быть так очень estamos вот esperando que сильно traduzcan al inglés. как люди. Ага. Mahatma Prabhu, you mentioned Mahatma Prabhu various usted aspects, mencionó difficulties, muchos aspectos but de diferentes I think that dificultades, the pero yo essence of pienso Krishna que la consciousness esencia de la is conciencia de chanting Krishna holy es names que and cantar los santos spreading nombres glories of the
y expandir las glorias de los santos nombres, y que los devotos, si sienten ese tipo de sentido de misión, pueden mantenerse siendo devotos. Просто если не повторяют мантры, скажем, сами по себе, или просто кому-то лично рассказывают о святом имени, о мантре. То есть они же тоже как бы с духовной точки зрения находятся в движении Господа читания. So even if Así que even if people incluso si la chant by gente canta themselves por or ellos mismos, tell some other people o le about dicen a otra the gente que mantra, canten el then Mahamantra Hare in Krishna, ISKCON incluso still aunque they no are in Lord sean o Chaitanya's estén movement. en ISKCON, igual siguen estando dentro del movimiento del Señor Chaitanya. Is it correct ¿Es eso understanding? correcto? То есть даже если ¿O es они не una ISKCON, comprensión correcta? да, ¿O все равно они движение. Искусством по себе или в другой какой-то организации, но они святое имя культивируют, и другим тоже советуют. Ну вот, во всяком случае, они считают, что они вот тоже принадлежат движению Those people, así que esa those people who gente are not, ага, que no se who queda, are not in ISKCON, que no están en Harikrishna, ISKCON, Gaudiya Math or quizás other se van a la Gaudiya Math o organizations, otra in organización, their own ellos way, siguen and it's expandiendo el santo correct nombre to en su consider, propia that they forma. still ¿Es belong correcto to that considerar movement. que ellos Yeah, todavía están dentro del movimiento del Señor Chaitanya? Sí, por supuesto. конечно. Prabhupada también decía que si hay dos personas cantando Hare Krishna, eso es Он ISKCON. писал, там, где два человека повторяют Хари Кришна, это и есть ИСКОН. Usted sabe, el problema es que en realidad para la gente del GBC también es difícil encontrar así como el punto de qué es lo que es necesario para poder declarar que alguien es parte de ISKCON. Yo tengo una definición para eso. Si tú no tienes alguna animosidad con el GBC y quieres cooperar, entonces eso quiere decir básicamente que tú estás oficialmente dentro de Если ISKCON. человек не враждебен GBC, если он не противопоставляет себя, то можно сказать, что он в ИСКОН. Había un devoto que dejó ISKCON, tenía muchos seguidores y dejó ISKCON durante el tiempo en que Prabhupada todavía estaba И vivo. он покинул ИСКОН еще во времена Прабхупады. Y muchos devotos se enojaron y se fueron a quejar con Prabhupada de que él se había ido, Многие o преданные porque él se había расстроились ido en из-за этого realidad. и жаловались Прабхупаде из-за того, что он ушел. Y él le explicó a Prabhupada que ellos estaban siguiendo los principios, siguiendo el programa y que hacían lo mismo que hacíamos nosotros. Прабхупаде, что он следует практике, следует регулирующим принципам, он делает все то же самое, что и мы. Y Prabhupada entonces le dijo, bueno, entonces no los molesten, porque no es ideal, pero Прабхупада está сказал, bien. ну тогда не беспокойте его, не трогайте его. Конечно, это не идеально, но это нормально. Yo pienso que también es poco realista pensar Простите, чуть-чуть прервалась Читанчан Чаран Прабhu. Повторите, пожалуйста. Да, я перебил просто. Читанчан Прабhu says he's sorry, please de continue. Bhaktivinoda Prabhu decía que, por favor, disculpe que continúe. Yo pienso que Krishna me hace decir Потому что, lo que возможно, Кришна не se хочет, чтобы necesita я decir. сказал то, что хотел сказать, поэтому все нормально. Скажите вы. Мне еще интересно стало, что же сказать. Actually, it became even more interesting to De me hecho, what incluso se you vuelve más said. interesante para mí lo que usted está diciendo. Bueno, siendo realista, es muy difícil para todos ser o permanecer dentro de una organización así, porque no todo el mundo puede hacerlo. Если смотреть реалистично на вещи, то трудно ожидать, что все смогут сотрудничать с организацией. Это трудно так, чтобы все люди могли вписаться в организацию. Así que, como usted dice, si usted sigue siendo devoto, va a seguir expandiendo la conciencia de Krishna, eso también sigue siendo bueno. Eso no necesariamente es lo que nosotros
quisiéramos, pero porque quisiéramos que estuvieran todos unidos, pero finalmente siguen siendo devotos. probably won't be able to do it anymore. Y probablemente si es que usted no hace ese cambio, no va a estar, сказали, no va a poder hacer su servicio, programa, lo que sea, de otra forma. может быть, это не то, что бы нам хотелось, потому что нам хотелось бы быть объединенными и целостными, как одно движение, но определенная группа людей не смогут так быть, и всегда будет такая ситуация, как говорится. And a lot of devotees would like to see in ISKCON Y hay muchos devotos que a nosotros nos gustaría ver en que en ISKCON more hubiera más within the organization, em, more independent libertad para poder within the organization. predicar dentro de la misma organización y no fuera así como de la forma en como es. У людей было больше индивидуальной свободы для проповеди, но при этом, чтобы они могли считаться тоже частью организации. Some people have that nature. Y alguna gente tiene esa naturaleza. У некоторых людей такая природа, они более независимы. I always joke, if you Yo siempre he bromeado con all the que CBC si tú le dices a todos los GBCs one temple, que, all work within that temple, they're all leaders. que vamos a tener solo un templo y todos son líderes y van a querer seguir siendo líderes, entonces eso es imposible, no se va a poder hacer. Один храм и служить вместе в этом храме, то поскольку они все лидеры, то это было бы невозможно. And so Prabhupada recognized Y es donde Prabhupada reconoce quién es su líder y entonces viene y dice, bueno, tú anda para allá, tú anda para acá, y a todos les da un campo, así como tú puedes crear tu propia independencia porque eso es parte de la vida, así es como natural eso. Лидерские способности, он давал им поле, он говорил, ты отправляйся туда, чтобы они могли действовать свободно и независимо. Вот в контексте нашего обсуждения появляется вопрос, кого мы можем считать все-таки преданным? Какие есть определения вот в контексте нашего? So, in the context of Así our que en el discussion, contexto de what nuestra is your discusión, definition ¿cuál of es su devotee? definición de Can we consider un devoto o quién se podría considerar un devoto? I have a new definition of Tengo una nueva definición de last week. un devoto, así eso estuve pensando en eso como sobre eso la semana pasada. One who believes in Krishna and doesn't criticize El devotees. que cree en Krishna y no critica a los devotos. и не критикует преданных? Здорово, я как раз об этом хотел услышать по поводу критики. Вот как нам, какие нам усилия предложить, чтобы вот эти разные как бы фракции, группы преданных не критиковали друг друга? Какие мы можем с вами усилия предложить в этом направлении? It's such a nice definition. Es una definición muy bonita la que usted da Here, y es lo que yo quería escuchar. judging criticism, Pero I would like to ask you, igual, what efforts más allá del can la crítica, ¿qué más different groups se puede hacer para que in order se pueda evitar que grupos de devotos se critiquen los unos a los otros o cómo sobreponernos a ese problema? The best thing, La mejor cosa, I don't know if it's practical, no sé si es práctica, pero la mejor cosa es que cuando los devotos están uno en contra del otro, es que pasen tiempo juntos como amigos, para que se puedan conocer bien. самое лучшее, я не знаю, возможно это, практично это или нет, но самое лучшее, когда у преданных враждебное настроение, это чтобы они просто общались друг с другом, проводили какое-то время как друзья, чтобы лучше узнать друг друга. because the problem is Porque el problema es when someone disagrees que with cuando us, alguien, they like como está en desacuerdo con nosotros, nosotros tenemos la tendencia a que no nos gusta. Есть склонность не любить это друг друга. and then we may commit offenses. Y entonces ahí nosotros podemos cometer ofensas. So, in my experience, Así que en mi experiencia just spending time and getting to con know este tema, solo pasen the tiempo devotee, hasta que lleguen a conocer a las personas, por ejemplo, de las personas con las que uno está en desacuerdo, y eso es extremadamente útil. Что просто проводить время с людьми, с которыми у нас разногласия, и стараться лучше понять, узнать друг друга, это очень полезно. I mean, it's Quiero decir, such si Maya, we're tal reading malla tan grande, the same verse. ¿cómo va a ser tan grande malla que si nosotros estamos leyendo el mismo libro, el mismo autor, los mismos significados, y vamos a tener diferentes opiniones y vamos a terminar peleando y cometiendo ofensas los unos con los otros? No sé, qué increíble es como que Maya nos causa ese tipo de perturbaciones. Но при этом мы ругаемся, мы спорим, и мы оскорбляем друг друга.
esto no es un problema nuevo porque eso ha pasado durante mucho tiempo. Islam, En el Islam, por ejemplo, es lo mismo, Judaism, en el judaísmo y así, та же самая. también el mismo problema. I think this is Yo creo que probably esto es probablemente el reto más grande que nosotros estamos enfrentando en ISKCON, Возможно, это самая большая трудность, с которой столкнется ИСКОН. because we are going to porque disagree nosotros vamos on something. a tener desacuerdo, eso es algo Потому что que всегда seguro vamos a tener будет разногласия по каким-то sobre вопросам. cualquier Это cosa. обязательно. And that disagreement Y causes factions, el, el- then will destroy us. es como esto de tener estos desacuerdos pueden causar facciones y esas facciones van a terminar destruyéndonos. So the challenge is Así que el reto how to es remain cómo unified mantenernos unificados y and not critical of no ser críticos el uno con el otro while we disagree. mientras Those seguimos disagreements teniendo desacuerdos y eternal disagreements and puede que hayan desacuerdos que sean eternos en ISKCON, Нам оставаться едиными, пока нам не ругаться, при том, что между нами есть разногласия. И учитывая то, что некоторые из этих разногласий могут быть вообще нерешаемыми, и они могут оставаться навсегда. or the disagreements will last years. o los desacuerdos puedan durar Так же, как и те cientos de разногласия años могут antes de длиться que сотни лет, прежде чем они будут разрешены. eso explote. Но есть же какие-то вещи, которые мы не можем, как бы, с которыми мы не можем примириться, да? То Майявада, с Майявадой не можем примириться, или элементы Майявады, или, скажем, философия Ригведа, с которой мы как в этом случае решать требования, которые имеют как бы утопленность религии. But there are certain Pero philosophical points that hay we muchos cannot puntos filosóficos que nosotros no podemos aceptar, por ejemplo la filosofía Mayavadi, some o pinch of que Mayavada philosophy. una pizca, un pedacito de la filosofía Mayavadi, nosotros son cosas que nosotros no vamos a aceptar, pero ¿cómo nosotros podemos llevar este tema con devotos que tienen la tendencia a ir hacia ese lado? Referring to things which are No necesariamente me estoy refiriendo a temas en los que nosotros podamos ser, porque hay mucha gente, muy poca gente realmente que está en el otro lado. in terms of En Mayavadi. términos de los Mayavadis, yo podría decir que la distancia social que debemos mantener es más de 2 metros, o más de a 5 si es que se puede. For Mayavadi, strong social distancing. Así que para los Mayavadis hay que tener un distanciamiento social bastante fuerte. Дистанция и не 1,5 метра, а где-то 500 километров. When Cuando devotees first went to Vrindavan, los devotos primero fueron a Brindavan, vieron a los sannyasis Mayavadis. Y ellos no sabían qué hacer porque estaban esperando que Prabhupada les diera reverencias porque era sannyas, Вы приехали eran в sannyasis. Вриндаван и увидели там саньяси Майвади, они не знали, как к ним относиться, они спросили Прабхупады, должны ли мы кланяться саньяси Майвади? so he said, yeah, you can pay obeisance Así que tú puedes to the sannyas order, but darle reverencias a la orden de sannyasis, pero es como eso, dar respeto pero con distancia. Можете кланяться самому принципу, укладу саньяси, но, как сказал Прабхупада, выражайте почтение на расстоянии. but it's also natural to seek out association with like-minded people. Но, с другой стороны, для нас естественно искать общение с преданными, у которых сходное настроение с нами. So Ritvik or non-Ritvik, Así que es como por ejemplo esto que pasó de los Ritvik o no Ritvik. we all choose Todos elegimos la asociación que nos inspira más. Мы все ищем такого общения, которое нас вдохновляет. so let's say that Así que digamos que los devotos que hay devotos Ritvik, pero no hablan de eso. talks about Krishna, Solo hablan de Krishna, come to the temple. que vengan al templo, que participen. It's not such a problem. Y quizás puede no ser un problema tan grande hasta cuando ellos empiezan a hablar de eso. Y eso puede que a lo mejor ni siquiera debilite nuestra relación con ellos. Не высказывает свои взгляды, не поднимает эту тему, он просто говорит о Кришне, приходит в храм. Тогда это не такая большая
Así que we have a policy here nosotros that tenemos una política aquí en Alashua de que cualquiera puede venir the temple, al templo, but if they're pero si ellos, Ritvic si ellos son Ritvik part of the o Gaudiya parte de la Gaudiya Math, mientras ellos organize and try to no traten de convince convencernos devotees to come to o the convencer a otros devotos que se vayan a su lado, ellos son bienvenidos. Здесь в Алаше у нас есть такое правило, что в храм может приходить каждый, кто бы он ни был, из Гаудимата, но если он не проповедует, не перетягивает преданных на свою сторону, не пытается их как-то переманить, тогда это нормально. and some of them are even involved in Y algunos de ellos están involucrados en servicios dentro del templo. Здесь в нашем храме, как богослужение. that's more of an exception. Y eso es más que nada excepciones. Конечно, это скорее исключение, чем правило. So it's you disagree, Es como, puede que a lo mejor tú estés en desacuerdo con alguien offensive. y puede que te vuelvas ofensivo con él. Если мы с кем-то не O sea, согласны, eso no es necesariamente que te vuelvas ofensivo con él, claro. занимать оскорбительное отношение к нему. Okay, you're preaching, Ok, tú estás predicando, estás distribuyendo libros de Prabhupada, think that everyone pero tú piensas que todos pueden ser iniciados por Prabhupada. Yo aprecio que tú eres un devoto, pero yo no estoy de acuerdo con esa filosofía. Pero más allá de eso, in general. es como que eso es una buena forma de tratar con esas personas, como que ofrecer respeto, eh, valorar lo que está bien con ellos y de lo que uno decide, que uno siente que no está de acuerdo, es como, bueno, simplemente aceptar que no están de acuerdo. We have this unique situation. Nosotros tenemos esta situación muy única. A veces el esposo es Ritvik, pero la esposa no es Ritvik. Бывает такая уникальная ситуация. Иногда муж Ритвик, а жена не Ритвик. The wife's initiated by Narayana Maharaj. La esposa ha sido iniciada por Narayana Maharaj y el esposo por Prabhupada. Y no es como una sola cosa, que todo sea lo mismo. Муж ученик Прабхупады, а жена ученица Нарайана Махараджа. Такое тоже бывает. То есть не все так вот единообразно здесь. But Pero, sí, anyway, como sea. Tú querías decir algo. Вы хотели что-то сказать? Ведь у вас есть личный опыт сотрудничества с Гаудиамат? I would like to ask you, A mí me gustaría preguntarte si of some usted ha tenido una experiencia personal en dar alguna cooperación o cooperar con la Gaudiya Math. I have a lot of god brothers Yo tengo muchos hermanos espirituales que están en la Gaudiya Math духовных братьев, которые в Гаудиамате сейчас. and we're still friends. y todavía seguimos siendo amigos. И мы по-прежнему остаемся друзьями. Así que If you call that cooperation, si tú llamas a eso cooperación, I think los amigos the cooperation is que yo tengo, creo que, no sé, creo que mi cooperación sería básicamente no criticarlos. Если говорить именно с точки зрения организации, то сотрудничество, наверное, в том, что мы не критикуем друг друга. sometimes the cooperation ends up more on Facebook than in discussion. Иногда Porque a veces ends up in la cooperación es no generar discusiones en Facebook, como esas guerras así que se producen en Facebook entre los devotos que son de la Gaudiya Math y de ISKCON, hablando sobre diferentes formas de enfrentar la filosofía. вместе обсуждают какие-то философские проблемы. Большего сотрудничества я не видел. There was some discussion Hubo una discusión sobre allowing some of those si organizations which were established by our god brothers to be like sister organizations to ISKCON. permitir que esas organizaciones fueran organizaciones hermanas con ISKCON, así como algo que se podría hablar con el GBC, Viable. si era viable o no. Было такое предложение, чтобы принять некоторые из организаций, которые основали ученики Прабхупады, какие-то альтернативные организации, как родственные организации, которые родственные СКОН. Но я не знаю почему, но GBC не приняла это предложение. The farthest I've seen is А just вот the скажите, O sea, como yo lo puedo ver, en realidad es que somos todos devotos. вот по поводу духовных братьев,
тематике сейчас, какие отношения с Прабхупадой сейчас? Можете сказать? Could you please explain ¿Podrían explicarnos the relationships of cómo es your que God brothers es who are in esa Gaudiya Math now? relación que usted tiene con sus hermanos espirituales que están en la Gaudiya Math, que son discípulos de Srila Prabhupada? Para mí es muy difícil hablar por ellos, o puedo decirte qué es lo que yo Сказать pienso. за них, за их отношения, но я могу сказать, что я думаю на этот счет. Actually, not what I think. I've seen this. Ну, на самом деле, это даже не просто мои мысли, я действительно видел это своими глазами. In 1982, En 1982, uno de los gurús de nuestro movimiento tomó refugio en Siddhar В Maharaj 1982 году один из гуру в нашем движении принял прибежище у Шридар Махараджа. as his Shiksha Guru. y lo tomó a él como su Shiksha Guru. And some other godbrothers Y algunos otros hermanos espirituales también tomaron Shiksha Guru de Siddhar Maharaj. И мои духовные братья тоже тогда приняли прибежище у Шридара Махараджа и приняли его своим Шикшагуру. and they felt this is what Prabhupada would want them to Y ellos sintieron que eso era lo que Prabhupada a lo mejor quería que ellos Именно hicieran. этого Прабхупада от них и хотел. do. And they developed a very close relationship. Y ellos desarrollaron una relación muy cercana con él. Очень близкие отношения со Шридаром Махараджем. And they felt that their spiritual life was being nourished in a new way. Y ellos estaban sintiendo que su vida espiritual estaba siendo nutrida en muchas formas por estar en asociación con Siddhar Maharaj. Как что-то новое получают ценное от общения с Шридаром Махараджем. And the GBC told them, Y el GBC les dijo if you want to stay in que si ISKCON, se querían quedar en ISKCON tenían que dejar de tener esa relación con Siddhar Maharaj. Сказали конкретно, что если вы хотите оставаться в Искон, вы должны прекратить свои отношения со Шридаром Махараджем. but at that point, Pero para ese punto la relación de Shiksha era muy profunda, entonces ellos decían, bueno, yo no puedo, él es mi Shiksha Guru, К тому времени no puedo dejar отношения de asociarme con él. И этот преданный сказал, нет, я не могу прекратить эти отношения, он мой Шикшагуру. the GBC said, Y el well, GBC dijo, bueno, if you have that relationship, si tú tienes esa relación con él, entonces no puedes quedarte en ISKCON, porque si quieres continuar esa relación no te puedes quedar en ISKCON. Y ellos tomaron decisiones en torno a que ellos no querían dejar esa relación. Если вы хотите продолжать отношения со Шридар Махараджем, вы должны покинуть Искон. И именно так и поступили эти преданные, потому что они не хотели разрывать отношения со Шридар Махараджем. so Así que it became an organizational se volvió un problema organizacional, И тогда это стало проблемой для организации. because it's not a problem to have a porque no es un problema tener when he's not in un Shiksha Guru, sino que se vuelve problemático cuando no es un Shiksha Guru que esté en ISKCON. Проблема, что у человека есть Шикшагуру, но когда он вне Искон, это, конечно, более проблемная ситуация. So, Así que, as far as I've seen, tal, así como lo veo yo, they just felt that this is ellos sintieron que Sridhar Maharaj and Maharaj Prabhupada sent them es que Prabhupada los mandó, as devotees that were supposed to o sea, que tal como mandó a Prabhupada, Krishna, también manda a Siddhar Maharaj y a Narayan Maharaj hide in ISKCON. eh, Can't be what Prabhupada para que se pueda tomar refugio en ellos. Y eso es un problema que a lo mejor separa mucho a ISKCON en muchos puntos. Что Шридар Махарадж, Нараян Махарадж, это такие возвышенные преданные, их послал Прабхупада для нас, и мы должны принять прибежище у возвышенных преданных, это естественно. А другие преданные считали, что это неправильно, и если вы в Исконе, вы должны развивать отношения с теми, кто вне Искона. And as you may know, Y como ustedes sabrán, there was a time hubo in un ISKCON tiempo en ISKCON Prabhupada donde invited Prabhupada Sridhar Maharaj invitó a Siddhar Maharaj a venir a vivir a Mayapur. И, возможно, вы знаете, в истории Искон был такой период, когда Шрила Прабхупада пригласил Шридару Махараджа, чтобы он жил в Майпуре. and there was a time when Narayan Maharaj was Y hubo un momento en que Narayan Maharaj estaba recibiendo a todo el mundo en ISKCON, ISKCON's de biggest ISKCON, allies y era uno de los más grandes aliados de ISKCON. И также был период, когда Нараяна Махараджа приветствовали во всех храмах Искон, как очень крупного союзника Искон и доброжелателя всех преданных.
el problema se empezó a levantar cuando muchos devotos empezaron a tomar en refugio en Srila Maharaj o también en Narayana Maharaj y después se volvieron parte de sus organizaciones. Entonces ISKCON dijo, bueno, entonces esto es malo porque estamos perdiendo gente, se están yendo a otra organización. often Y también ellos criticaban eso, no solo que se iban, sino que los criticaban por irse. these are the pure devotees. Eh, como decían, bueno, ellos criticaban de que acá hay devotos puros y ustedes no nos dejan asociarnos con ellos. и стали уходить из ИСКОНа. Тогда руководство ИСКОН сказало, нет, это неправильно, мы должны это остановить, потому что преданные уходят от нас. Более того, они не просто уходили, они начинали критиковать ИСКОН, они говорили, что здесь нет чистых преданных. So as a consequence of Así that, que la consecuencia de eso era que kind of this era como un poco de tabú, in Vaishnavism. This one, como de escuchar de muchos Vaishnavas fuera de ISKCON, es como que, porque la tendencia era dejar ISKCON porque tenían ideas un poquito distintas a las que habían en ISKCON. Y así, el GBC decidía que si tú encontrabas un guru fuera de ISKCON, entonces era como que mejor no perteneciera a esta organización y eso es como fue lo que se generó para que las cosas estuvieran como están hoy. Принимали какие-то наставления вне ИСКОН, и руководство ИСКОН сказало, хорошо, если кто-то хочет получать наставления там, то пусть уходит и полностью в той организации служит. Вот так ситуация развивалась. there are little differences in Ustedes saben, hay pequeñas diferencias en la filosofía. В каких-то аспектах философии есть некоторые различия. that's my understanding. Esa es mi comprensión. Вот так я понимаю. I was actually right in the middle of the controversy. Yo estaba de hecho en medio de la controversia en 1982 con estos devotos, porque yo los conocía a los dos I had been to Sri y yo había ido a la mat right in the de Siddhar Maharaj y como que entendía que por qué ellos estaban ahí sintiéndose que están en el medio de ambas cosas tomando una decisión. В 1982 году, когда эти преданные ушли из ИСКОНа, я был в Мадхе Шидар Махараджа, я был в Майпуре, я видел, как все это развивалось. and ISKCON saw Sri Maharaj as a threat. Y ISKCON veía a Siddhar Maharaj como una amenaza. Told people, Así que simplemente le decían a la gente que si ustedes van allá, eso es malo y no vengan acá. ИСКОН рассматривал Шидар Махараджа как угрозу, поэтому ИСКОН говорили людям, что если вы если вы идете туда, в Шидар Махараджа, то оставайтесь там, не надо возвращаться уже назад. Вот кто-то принимает пример Прабхупады и чувствует, что ему когда достаточно много. Он удовлетворен, счастлив, занят служением, чувствует духовный прогресс, ничего не нужно. А кому-то это недостаточно. Чего please? So some devotees take shelter of Srila Prabhupada and they are completely Algunos satisfied. devotos tomaron refugio en Srila Prabhupada y se sintieron completamente satisfechos para poder seguir haciendo progresos en su vida espiritual. Y aun cuando Prabhupada abandonó el cuerpo, y a otros devotos les pasó así como que distinto y no sentían vary between each. que, que era así. Entonces, ¿de qué depende eso? No sé. Para mí es como que para cualquier devoto es súper distinto. Yo siento que hay gente que piensa que no es suficiente. Lifestyle subunits Por ejemplo, tomar eh, lifestyle subunits arroz, arroz, dal, chapati y va a estar bien. Y otros dicen, bueno, arroz, dal, chapati, pero también dame cheesecake y eso va a estar bueno. Y creo que es un poco más como eso, ¿no? Я думаю, что не то, что эти преданные думают, что им этого недостаточно, то, что Прабхупада дал, но это можно сравнить, как у вас есть рис, дал сабджи и сладость, а потом кто-то приходит и приносит чизкейк. Конечно, рис, дал сабджи, сладость это достаточно для человека, но тут еще и чизкейк есть. from my perspective, I think Desde mi perspectiva, devotees, they want to make more advances. son solo devotos que quieren hacer más avance y no es como que sea, si quieren hacer eso no es como un deseo malévolo. Просто преданные хотят больше
Pero yo pienso que también hay diferencias en las mentalidades, porque hay muchos devotos que siguen apreciando a Siddhar Maharaj o a Naraya Maharaj y nunca dejaron ISKCON. Y muchos de ellos todavía siguen apreciándolo y nunca dejaron ISKCON porque son mentalidades diferentes. Бывает разному настроению преданных, потому что многие преданные слушали Шридар Махараджа и Нараяна Махараджа и вдохновлялись, но при этом не уходили из Искона. Даже сейчас они могут продолжать слушать их и получать вдохновение, но оставаться в Исконе. So when devotees started going to Sridhar Maharaj, Así que cuando los devotos empezaron a ir a Siddhar Когда Maharaj, преданные начали a уходить ir от con Шридар él, Махараджа, it was era como, acceptable era aceptable dentro de ISKCON hacerlo. когда преданные начали уходить к Шридар Махараджу, в Искон это было приемлемо, это было нормально. And so many devotees heard from him. Y habían muchos devotos que habían escuchado de él, pero nunca se unieron a su mat, Многие преданные sino que se mantuvieron en ISKCON. они оставались в Искон, они никогда не присоединялись к его мату. And many heard from him and left and went to Y muchos también escucharon su prédica y se fueron con él y son diferentes mentalidades. Искон и ушли к нему. То есть разное умонастроение бывает у преданных. and I was there, so Y yo estaba ahí, así que yo les podría decir very critical of ISKCON. que eso se volvió algo muy Wanted to be Muslim. difícil en ISKCON Good way. y Use as a reason or a facility to get outside of ISKCON. que en ese momento sí habían muchas como И многие преданные muchas были no excusas, pero sí que habían como не хотели бы оставаться в como Искон, поэтому для них это había стало muchas cosas que te podían hacer pensar que sí era bueno estar fuera de ISKCON. Yo de hecho tenía un hermano que se fue con Sridhar Maharaj y que tomó sannyas de Sridhar Maharaj. 30 years has been, Y came back to ISKCON and worked in ISKCON. para él, así como en los últimos 30 años, él quiso volver de hecho de vuelta a ISKCON духовный брат, y который seguir participando de ISKCON. Нараяна Махараджа принял у него саньясу, но затем он вернулся в Искон и последние 30 лет он служит в Искон. То есть это в обе стороны работает. What I see is one of the biggest Lo problems que yo veo es que uno de los problemas más grandes somebody es que goes, cuando alguien se va a la Gaudiya Math, we become critical. nosotros nos volvemos críticos con ellos y ellos se vuelven críticos con nosotros y empezamos a ofendernos los unos a los otros. Very careful. Y uno tiene que ser muy cuidadoso con На eso. самом деле, что мне кажется, самая большая проблема это когда кто-то уходит в Гаудиамат, мы начинаем критиковать их, они начинают критиковать нас. Вот в этом отношении нам надо быть очень осторожными. We want everyone Nosotros queremos que todos se queden, que estén juntos y que estén en ISKCON juntos, pero no todo el mundo lo hará. that are initiated with ISKCON. Puede que seas iniciado dentro de ISKCON, pero en el fondo es como un asunto más entre el devoto y su maestro espiritual, como de ese compromiso. Но в то же время кто-то будет уходить и покидать Искон. И когда это происходит, то это происходит между этим преданным и его духовным учителем. Occasionally, Ocasionalmente, someone would leave ISKCON alguien que se va de ISKCON y dice, yo no tengo fe en mi gurú, and then Narayan Maharaj would initiate y después Narayan Maharaj lo inicia porque their gurus. él sintió que su gurú no estaba cualificado y por eso tomó iniciación en otro lado. Y eso se vuelve un problema para ISKCON, de que inician gente que ya está iniciada eh, y que quizás el problema es que no sienta conexión con el gurú porque no tiene fe en él. И Y поэтому eso es más un problema. ходил к Нараяну Махараджу, и тот давал ему посвящение, потому что преданный он разочаровался в своем гуру. Но затем преданные из Искон критиковали Нараяну Махараджа, почему он так поступает, дает инициацию преданным. А тот говорил, что в любом случае он потерял веру в свой гуру. Of course, in ISKCON, Ну, конечно, это происходило после преданных Искон. but I know devotees that are initiated in ISKCON. Yo conozco devotos que han sido iniciados en ISKCON y que lo hacen terriblemente, que lo hicieron terriblemente el servicio devocional iniciados en ISKCON, pero después lo inició Siddhar Maharaj, Narayan Maharaj y empezaron a desarrollar buen servicio devocional y es como, Плохо у них получалось в no Искон. necesariamente eso los hace pensar que todo en ISKCON está mal.
все плохо, а только в Искон все хорошо. And ISKCON realized that one of E the ISKCON se da cuenta de que reason to go to Gaudiya Math una razón de la que por qué muchos devotos se van al Gaudiya Math es has been porque ellos encuentran, ¿cómo podría decirlo? finding the beauty and Ellos encuentran la belleza en la unidad y la fuerza. Hare Tatva. So in eh, all no encuentran eso en ISKCON y lo encuentran afuera. Entonces eso quiere decir que ISKCON tiene que volverse una mejor organización, más fuerte, más amorosa, donde la gente sienta que no tiene la necesidad de irse afuera para encontrar otras cosas. Старшие преданные в Искон поняли, что люди уходят в Гаудиамат, потому что они не находят в Искон этой красоты, единства, силы. И это стало побудительным фактором, чтобы для преданных Искон, чтобы больше проявить это в Искон, чтобы сделать Искон лучше. Прабхупада тоже хотел, чтобы преданные оставались в Исконе. Могли бы вы сказать, почему это лучше? Почему лучше оставаться в Искон, да? So, Mahatma Prabhu, Así que Mahatma Prabhu, definitely you want devotees to definitivamente remain in usted ISKCON. quiere que los devotos I se also queden en want ISKCON. devotees to remain in ISKCON. Srila Prabhupada wants Y devotees to Prabhupada remain también in quería lo ISKCON. mismo, que los devotos se quedaran en Please ISKCON. tell ¿Nos podría why decir it's better por for qué es devotees mejor to stay in para los ISKCON. devotos quedarse en ISKCON? because Porque the main reason is la because razón Prabhupada principal es asked porque Prabhupada lo us pidió, to. So nos that's the pidió main que lo reason. hiciéramos. Y esa es la razón, eso es razón suficiente. Это в том, что Прабхупада просил нас об этом. И это самое главное и лучшее. But the practical reason Pero is la that razón práctica the more unified we es are, the que more effective we are. lo más unificados que estemos es lo que nos va a hacer más fuertes para poder seguir predicando conciencia de Krishna. Распространение сознания Кришны. I have god brothers that have, Yo tengo hermanos espirituales que tienen sus propias У organizaciones. меня есть духовные братья, у которых свои собственные организации. and so when they leave the Y world, cuando ellos dejen el that's the mundo, organization their disciples have. esa es la organización que sus Когда discípulos они покидают этот мир, van a tener. этой организацией начинают управлять их ученики. And some of those organizations Y are algunas de esas organizaciones son bastante pequeñas Очень маленькие. and don't provide the association y no proveen of temple de la asociación o el número de templos courses and so forth o that you can find at ISKCON. cosas que tú puedes encontrar en ISKCON. Такого общения, такого количества храмов, такое обучение, которое есть в Исконе. So Así que when our current spiritual master cuando nuestro actual maestro espiritual de Krishna, nuestro maestro espiritual, abandona el cuerpo, nosotros vamos a tener la fortuna de poder seguir contando con la organización que Prabhupada fundó para todos nosotros and offers so much facility. y que ofrece al mismo tiempo muchas facilidades. I leave ISKCON and create my own Si organization. I can't provide yo dejo ISKCON y creo mi propia organización, yo no voy a poder proveer de todo eso para mis discípulos. Смогу обеспечить все это своим ученикам. and you know Y tú sabes, how Prabhupada said don't Prabhupada decía, no se vuelvan como la Gaudiya Math. Lo que quería decir es como que cada templo era una organización diferente. Prabhupada said that's kind of Prabhupada decía, eso es como que va a destruir el poder de nuestra prédica. Что не становитесь такими, как Гаудиамат. То есть много маленьких организаций, много маленьких храмов, потому что это все разрушает силу проповеди, уменьшает силу проповеди. anything that divides Y ISKCON cualquier cosa que divida a ISKCON potencialmente from the Gaudiya nos pueda hacer parecer otra nueva disagreement. Gaudiya Math, donde hayan pequeños círculos que estén en desacuerdo los unos con los otros. So Prabhupada said if you fight, Y Prabhupada decía que si ustedes pelean, my work, I can't do my work. yo no puedo hacer mi trabajo si ustedes siguen peleando. That was his whole work. Ustedes arruinan todo. It fragmented the movement.
Y eso es como, no queremos que se genere un movimiento eh, Мое дело остановить. fraccionado, no queremos fraccionar nuestro movimiento. What do you think? ¿Qué es lo que piensa? А что вы думаете на этот счет? Да, да, очень ценные вещи сейчас вы говорите. Я наблюдаю, есть такая Читан Чанчан left the conference. El devoto dejó la conferencia. Sí, bueno, está bien. Did you hear what he was saying? ¿Escuchas lo que yo te estoy diciendo? Also couldn't No, understand this. tampoco pude escucharlo. Él no lo pudo escuchar a usted tampoco. So, Así I que go back to the point quiero volver al of punto donde offending hablamos sobre que ofender a los devotos es parte de lo que debilita a la organización o a las organizaciones. Оскорбления преданных, которые принадлежат другой духовной организации. I see committing offenses as Cometer ofensas ways that es una de las formas offers are moved, en que whether it's offenses puede amongst ourselves or que nos offenses destruye, to porque those who have loved puede que esas ofensas no duren, На мой взгляд, pero en el fondo оскорбление la это sensación единственный esa способ, de как можно sentirse разрушить наши desaprobado, движения. ofendido es И lo que va a этот durar, способ lo que va a используют perdurar. Пали, потому что только оскорбления могут разрушить наши движения, и неважно, будь то оскорбление преданными друг друга в рамках ИСККОН или оскорбление преданных других организаций. So we have to be very careful in Así the que name debemos of ser loyalty to muy ISKCON. cuidadosos en el nombre de We la don't lealtad a want to ISKCON, commit offenses to en el others. sentido de no cometer ofensas Мы contra должны otros быть очень devotos, ni de осторожны. esta escuela ni de И otras. во имя своей верности ИСККОН мы не должны совершать оскорбления других преданных, других организаций. You know, sometimes somebody Ustedes saben, a leaves veces alguien se va and we think, oh, they're y being nosotros offensive to pensamos, Prabhupada. está siendo Когда ofensivo con кто-то Prabhupada. уходит, и мы думаем, о, ну, они оскорбили Прабхупаду тем, что ушли. We should just be careful. Así que Но hay que нужно ser быть cuidadosos. осторожным в таких You суждениях. know, that devotee may be very dear to Prabhupada. A lo mejor ese devoto es Этот alguien muy преданный, querido который para создал Prabhupada. организацию, может быть очень дорог Прабхупаде. I always think we have to be careful when we Es que nosotros make tenemos que comments ser about cuidadosos devotees al left. momento de hacer comentarios sobre los devotos que We're se not van, really porque realmente nosotros no estamos cualificados Мы como para всегда poder должны быть decir осторожны, si son когда buenos мы devotos o no. делаем оценки о уровне прогресса других преданных бхакти, потому что мы можем быть не квалифицированы судить об этом. Can you tell Chaitanya Charan Puedes decirle a Prabhu Chaitanya Chand que we couldn't hear the nosotros last no lo 2 pudimos minutes of what he escuchar said? los últimos 2 minutos de lo que él habló. Читан Чаран Прабху, вот когда вы начали говорить, интернет не позволил вас услышать, неразборчиво было. Вот. И также, может быть, нам по времени надо уже заканчивать, как для вас, Читан Чаран Прабху? Да, я вот сейчас скажу то, что не договорил. Мгм. То есть с годами лично я вижу, что преданные, которые раньше как-то соперничали, как в ИСККОНе, ну, имея там положение или не имея положения, или там в проповеди соперничали в разных аспектах. Когда они остаются в ИСККОНе все же, они в конце концов начинают держаться друг за друга, ценить друг друга очень сильно, чувствовать зависимость духовную друг от друга. Вот
я думаю, это и есть как бы милость искон, милость Прабхупады, что происходит вот такая трансформация, и мы, Прабхупада нас объединяет все равно вот этой своей духовной силой. Mhm. I would like to share A mí me one gustaría observation compartir una that I observación saw, that que yo vi, even those que devotees who have incluso some problems in their relationships, cuando maybe los devotos there were enfrentan some quarrels or problemas en some sus uh, relaciones some competition o between them se in genera alguna preaching, or maybe competencia they entre have ellos some dos position, but o if alguna they oposición, remain in si ISKCON, ellos se then quedan en after ISKCON, many years, if después de they muchos remain años, in igual se ISKCON, quedan en their ISKCON, relationships su become relación cordial, se va a and volver they start cordial really y ellos comienzan appreciating a and apreciarse valuing mutuamente each other, y feeling some empiezan a shelter sentir in each refugio other. en el And I otro. think that this is Y yo Srila pienso Prabhupada's que esto es lo mercy. que Srila This is Prabhupada what he nos gives da, to es devotees who la misericordia remain que in nos da, ISKCON. de que es lo que nos da cuando nosotros nos quedamos You en know, ISKCON. remaining in ISKCON is Bueno, an austerity. ustedes saben, quedarse en ISKCON en el Да, fondo вы es una знаете, austeridad, оставаться в ISKCON — это аскеза, But it's the austerity we've been asked to perform. pero es la austeridad que но Prabhupada nos это pide que аскеза, которую нас ejecutemos. попросили совершать. And the ultimate result is we are pleasing Prabhupada. El resultado final es que nosotros Наивысший vamos результат этого в том, что мы a complacer таким a образом Prabhupada удовлетворяем por Прабхупаду. hacerlo. Everything good must come from that. Y todo И lo que es поэтому bueno va a все venir de eso. хорошее, оно исходит из этого, из того, что мы And удовлетворяем Прабхупаду. you're describing the story how devotees ended up getting along. That makes Prabhupada so happy that they do that. Porque si И usted вы describe говорили, что преданные, они потом como esa начинают historia de ценить que los друг devotos друга, finalmente держаться друг за terminan друга. llevándose bien, eso Отношения es algo хорошие. que И va a это complacer очень mucho a радует Prabhupada. Прабхупаду, когда преданные сотрудничают, у них хорошие отношения. And sometimes we don't get along. Y a veces nosotros, In the porque no nos name llevemos of bien, serving Prabhupada, en we el end nombre up de fighting servir with a each Prabhupada, other. terminamos The peleando el last uno thing con el otro. Y esa es la última cosa que Prabhupada quisiera Бывает que так, nosotros что мы hiciéramos. не можем ужиться друг с другом и ругаемся друг с другом во имя того, что хотим удовлетворить Прабхупаду. Но на самом деле это последнее, что хотел бы от нас Шрила Прабхупада. It's the supreme paradox. Es la paradoja suprema. Такой высший парадокс. You do the thing that upsets Prabhupada the most in the name of serving. Haces como Когда преданные la cosa делают que то, что hace больше más всего enojar a Srila расстраивает Prabhupada en el Прабхупаду, и nombre de делают это servirlo во a él. имя служения ему. I've never seen. There's two things that upset Prabhupada the Hay most. dos cosas Devotees que fighting hacen and que devotees Prabhupada se sienta muy molesto. Uno es misrepresenting the philosophy. los devotos que se pelean los unos con los Две otros вещи больше y всего огорчают los devotos Прабхупаду. Это когда que преданные malinterpretan la спорили, filosofía. ругались. И второе — это когда преданные неправильно представляли философию. Махатма Прабху, спасибо вам за вашу аскезу, что вы что вы подаете пример преданности Прабхупаде, за то, что вы цените всех преданных, что вы сочувствуете, сострадаете всем, кому трудно, что вы призываете избегать оскорблений, что вы пытаетесь объединить все духовное. Огромная вам благодарность за эту беседу, потому что наше время истекает, и хочу выразить свое впечатление о нашей беседе. Mahatma Prabhu, thank you so Mahatma much Prabhu, for your muchas gracias austerity, por su for austeridad, remain por quedarse in ISKCON, en remain ISKCON, loyal to Srila Prabhupada. por ser Thank you leal a for Srila Prabhupada. appreciating Gracias por everybody apreciar and a todo el for, mundo y por avoiding criticize and trying evitar to las unite críticas, all tratar the de unir a todos, spiritual people, all the a toda la spiritual gente tendencies. espiritual y de todas las tendencias. Our time is coming to an end, and I Nuestro want to express tiempo my se está gratitude acabando and y me express gustaría my expresarle todo feelings eso, after this mis conversation. sentimientos I want to thank you. de gratitud por tener esta conversación con nosotros. Spasibo. Pasiva. Muchas gracias. Thank you to you. Gracias a Your usted. help is Usted ha sido muy útil para nosotros. Muchas gracias por su ayuda. Спасибо вам, и надеюсь, что ваше здоровье теперь поправилось. and you have long life to Y make many people Krishna conscious. tengan una vida Надеюсь, muy что у вас будет larga долгая жизнь, para poder и hacer Бог que la вам gente se vuelva consciente de Krishna.